Mas ya, ambilkan kayu tadi tuh. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Sudah. The next day. Kok baju ayah kotor? Kok baju ayah kotor? Tuh. Katanya Ganti Oli. Sudah ganti oleh kah? Belum, Hah? belum. Belum.
Ganti oli kayak kita. Ya, betul. Ting. Masa Ya. iya, tangan tadi botolnya. Ini kaos. Kira di sini nah. Apa itu ya? Oli. Oli, coba aku lihat. Katakan nih. Stick oli. Stick oli, stick. Oli, stick. Oh, oh, oh. Stick off, stick off. Satu, dua, tiga. Belum, ayo. Nyalakan.